हेलो, तो राम राम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना न्यू वीडियो लेके आए हैं, जिसमें इन दोनों को हम पुशअप्स निकलवाएंगे। उसको हम टाइम बताएंगे कि 3 मिनट में कितनी पुशअप निकालता है, ये 3 में कितने निकालता है। तो चलो हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो, अरे तो चलो ये शुरू करते हैं अपनी वर्कआउट का। काउंट करना है 3 तक।
तो आपने इस वीडियो में देखा होगा इन दोनों ने पुशअप्स निकाली, इसने निकाली है 124 और इसने 121 पुशअप। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए।